कुर्बानी दूं या तेरे पवार जवानी भाइया खातिर भाई मर जा मर्दी कोना यार जनानी तेरे खातिर नाश करेंगे दिल में तेरे वास करेंगे से धनिया के पास धरेंगे रहना जान कती डरिए रह तू कर दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था अटके नुए तेरी खातिर खड़ा यार तेरा चिंता ना करिए रे शामी अर्जुन होया कोई उससे भी बड़ा योद्धा सेना मिला खाक में आया मेरे ते फिर बात करिए ভিডিও করছি তো আমি তো এত সামনে তো সরে আছি আবার আমার সরাচ্ছি জানলাটা একটু দিতে বলছে যে আমার হাতটা একটু লম্বা করছে ওই জন্যই জানলাটা দিতে বলছে জানলা দিলে কাছ থেকে তোমার ভিডিওটা ভালো লাগে কি জানলা হাতে করে গেলে তো ভিডিওটা ভালো হবে ঠিক 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 যেন ভয় পেয়ে জানলাটা দিতে বলছে এই কারণে এদিকে দেখ মা দেখ জানলার কাছে যাবে